sa practice naton gina-refer back ina sa author. Since nga duwa ang nag-submit sa ordinances, paano tayo refer back? Nag-ambol ako tapos lagi na pabati-bati na ako na after all this, when it reached the committee level, the first step will really be to bring it back to the authors, requesting them to reconcile. Kung makita namon nga very related. And it appears based on the discussions kagina nga may ara man relationship ang duwa ka documents, no. So lang taon ta. So we'll give them the chance to reconcile. Kaya ba ko gaan kung pwede man lang nila maubra, ma-reduce ang trabaho sang committee ba. Kaya kung hindi nila ma-reconcile, we will be forced to conduct 2 hearings nga on a subject matter. We might we'll still do our part kung mo nang matabo. But of course, ang first namon nga request will definitely be to ask them to reconcile both ordinances and see if they can come up with one. Meaning instances bala council mo nga to the same ordinances, the same purpose pero distinct ang content. Kaya nga ma-separate sila po. Wala, no? Pero may ara, if you remember, based sa akon lang recollection kagina nagasulod solo ko, there was a time nga may mga proposals on regulation of water dispensing, mga regulations na some time to nga damo mga cases of gastroenteritis. So may ara ata si Councilor Saldivar, may ara man si Councilor Yang and many others. So on the level ginhambalan man sila to reconcile, no. In the end, the Committee on Health was able to do an ordinance nga mas responsive. Kaya ba mo kisa kung piecemeal ang mga ordinance, pwede man niya ka-coexist. Lalo na sa Committee on Transportation, kung makita nyo, hindi siya pwede man siya itingubon pero may ara nga nag-a-atake for one particular area. In this case, the FOI in general, so mas mayagitanik nga mangin isa. Kung totoo din man nga FOI ang both. Ang disclaimer ko lang na wala ko pa nabasa ang iya proposal kindi nene. Even kay Shin sang Liga Semana ko lang nabaton, nag-prepare pa ko for committee reports today. So amo nang hapon nga gintutukan anay. So but when I can read both, I'll give you a better answer as to the commonalities or none or lack thereof. Councilor Dalo na lang mo na naging sa transportation na ka-mention si Councilor Doron nga gintulugan ko ng ordinansa. What's your comment on this? Well, bala nyo man kung ano ka trabahoso pag we respond to our duty and responsibility as chair of the Committee on Transportation. Halos taga-session, kita nyo man ang outputs ng Committee on Transportation. So why kami katulog? No? So kung may ara man tulog, may ara man in history sa mga legal processes, kung gintulugan, you can only surmise the possibilities. No? Kung there might be nga may mga natabo or may ara bagay nga hindi klaro, may mga bagay nga hindi pa enough para i-report sa committee. So it's possible nga basta muna natabo. As to the kaginang proposal is about standards for markings and signages. Itong 2023 ginpasar na nato na. Kung dumduman nyo, one of the first ordinance na ako na ginpasar. Although I wish there will be better implementation and budget for it, but for amunang ba kasi ko ba siya muna ning gina-refer mo nalipat lang bala nga wala tigaling kay it was taken nga pa si atake. So I wish nga may manifestation was saying ari na basta diri lang gusto mo i-include na lang ng imo.